السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بافضل حال ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اكزامبل ديال فيش ديال برودكسيون ايكريت، فيش اللي عمليه بسيطه نقدروا نخدموا بها بلي نيفو كاملين. الوغ هنايا عندي ليكزامبل ديال نيفو 4 اني بريمير، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا وحده ديال 6 اني بريمير، راه بريسك لا ميم شوز، لي ميم زيتاب هما اللي كيبقاو تيتعاودوا. الوغ عندنا comme d'habitude l'entête, activité production écrite, titre raconter un conte, niveau عندي 4e année primaire, la durée 45 minutes, qu'est-ce qu'on est نحصة في السيمانة. L'objectif عندي هنايا rédiger tout ou partie d'un conte détourné. Déroulement de la séance. Alors هنايا عندي tableau فيه 3 colonnes, هنايا عندي étape, هنايا activité de l'enseignante, activité de l'apprenant. On dit les étapes. Alors, production écrite, première étape, observation et découverte. D'abord, la production écrite, منين تنكون خديتها راه تنكون ديجا خدمت مع وليداتي في l'expression orale ou la lecture، ومن هادو بجوج غادي نخرج la production écrite ديالي. لحقاش alors هنايا درت les activités précédentes de lecture et l'expression orale ont permis aux élèves de voir fonctionner l'écriture d'un nouveau genre. فوالا شفتي، يعني ابارتير منين هما تيجيبوا لينا داك لو فوكابولير اللي كيستخدموا في البرودكسيون اكريت في اكريت باردون من ليكسبرسيون اورال ومن لا ليكتور. alors je demande aux élèves de regarder les images. هنايا شنو ما درت في المقابل ديالها، شنو ما طلبت انا لي زابرونونس يديروا داكشي. ils regardent. là vous pouvez ajouter un s ou un ent. Je demande aux élèves de regarder les images, ils regardent. Je pose des questions, ils répondent. هنايا تنبقى تنجاوب على حسب هذاك لو كونت اللي عطيت. دابا عندي هنايا qui sont les personnages de ce dessin, où se trouve-t-il dans chaque vignette. يعني تنبقى نطرح des questions اللي يعاونهم pour rédiger un conte. alors ندوزو la deuxième étape. هنايا تجي عندي la deuxième étape اللي هي entraînement. Alors, je demande aux élèves de découvrir le document. Ils découvrent le document. Bête. De connaître le conte, de raconter la situation initiale dans laquelle ou présente le lieu, le temps et les personnages, de dire ce qui vient perturber la situation initiale, de raconter les péripéties par lesquelles passent les personnages, de dire comment se termine l'histoire. من بعد كتجي عندنا المرحلة ديال production, la production. Je demande aux élèves de faire réaliser l'activité, ils rédigent. من بعد كتجي المرحلة ديال la correction. Je demande aux apprenants de corriger, bien sûr ils corrigent. وهنايا عندي je travaille collectif ou la individuel. Par exemple, في la première séance, عندنا travail collectif، يعني سنخدمو ensemble. نقدر نزيد كونطرا ندير فيها انيماسيون ونحط فيها travail واش collectif ولا individuel. alors هنايا في la première séance درنا travail collectif، la deuxième séance حتى هي travail collectif. alors فاش كتكون عندي la production تما تيبقى ليا travail individuel. ou bien sûr la correction حتى هي كيكون عندي travail collectif. وهذه هي لافيش ديالي ديال برودكسيون اللي بطريقه سهله ومبسطه باش درتها. كنتمنى نكون فتكم كيف ما العاده، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. au revoir.